पर्यटन विकास भद्रक जिले रही अनेक संभावना मात्र पर्यटन स्थल विकास सेपरी किछि पदक्षेप निया जाय पारुनी। पर्यटन स्थल मान्यता केवल घोषण सीमित रहुथिबा बेले पर्यटक आसुनाहांती। ऐतिहासिक गोहिरा टिकिरी माटी जो 1568 ख्रीष्टाब्द ओडिशार शेष हिंदू राजा मुकुंद देव को कला पहाड़ हत्या करथिले। सेही दिन ठारू एही पीठर महात्म्य मध्य बढ़ी बढ़ी चली। पीठटी एक ऐतिहासिक स्थल मान्यता देवा सहित परवर्ती समय अर्थात 1516 मसीह एही पीठ को राज्य सरकार ओडिशा पर्यटन मनस्थित स्थान देइछंती। तबे पर्यटन स्थल मान्यता देला परठारू एही पीठरे किछि भी उन्नति अद्यावधि होई पारि नाही। एही धामनगर ब्लॉक पर्यटन स्थल विकास पई सरकार ऐतिहासिक लुड़िया गुलिकांड स्मारक स्थल शहीदनगर को मध्य पर्यटन स्थल मान्यता से 1516-17 मसीह देइथिले एवं परवर्ती समय यही धामनगर निर्वाचन मंडल बिरंची नारायण पीठ को पर्यटन स्थल मान्यता दि जाइछि। कहीं पर्यटन शिल्प विकास हो पारि नाही एवं पर्यटक माने एप्रति आकृष्ट होना एवं कौन सब करागले यही 3 गोटी पर्यटन स्थल विकास हो पारिबो एवं पर्यटक माने बहुमात्रा यही 3 गोटी पीठ को आसी विभिन्न स्थान में देखिबे एवं मनोरंजन नेबे एवं जहाँद्वारा कि भद्रक जिलार पर्यटन स्थल विकास हो पारिबो। आसंते देखिबा ए स्वतंत्र रिपोर्ट। भद्रक जिले रही अनेक पर्यटन स्थली आरडी रे बाबा अखंडलमणि पीठ को छाड़देले जिलार अन्य कौनसी पर्यटन क्षेत्र को पर्यटक आसुनाहांती। भद्रक एक स्वतंत्र जिला हेबा परे राज्य सरकार 3टी पर्याय 9टी स्थान को पर्यटन मानचित्र रे स्थान देथिले। धामनगर ब्लॉक मुस्तफापुर पंचायतर गोहिरा टिकिरी कटसाही रे थिबा लुणिया गुलिकांडर स्मारकी पीठ शहीदनगर तिहिड़ी ब्लॉक रो पालिया पंचायतर बिरंची नारायण मंदिर जिलार प्रमुख पर्यटन स्थल। गोहिरा टिकिरा ठारे मुकुंद देवंक सेनापतिंक द्वारा खनन होइथिबा 25 एकर सेनापतिया पोखरी और कड़ा पहाड़र सेनापतिंक द्वारा खोला जाइथिबा 20 एकर आलमचंद पोखरीर पुनरुद्धार पाई सेपरी किछि पदक्षेप निया जाइनी। सरकार कल्याण मंडपटी निर्माण करी दायित्व सारी दैछंती किंतु ग्रामवासी सहयोग रे राजा मुकुंद देवंक स्मृति रे गोटे विद्यालय निर्माण करा जाइछि। गोहिरा टिकिरी पर्यटन स्थल को जिबा पाई गमनागमनर सुविधा नाही कि पर्यटक माने एठारे देखिला भली किछि नाही, जहाँ स्थानीय लोकंक मध्यरे असंतोष बढ़ाइछि। पर्यटन स्थल घोषणा सत्वे 10 वर्ष भितरे जड़े भी पर्यटक सेठाकु जाई नाहंती। भित्तिभूमिर विकास हेले ए ऐतिहासिक स्थान पर्यटकंकु आकृष्ट करि पारंता। मुकुंद कमल 2टी पोखरी गोटे सेनापति पोखरी सेकेंड है आलामचंद पोखरी से 2टार संपूर्ण रूपे जदि उन्नतीकरण कराता लोक मैंने आसते एवं बोटिंग सिस्टम कराता लोक मैंने आसते। सरकार तरफ स्वतंत्र भाव में पर्यटन स्थली मान्यता पाइला परे कौन रास्तार पर्यटन स्थल की रास्ता भल ना जोटा कि लोक मैंने आसापी असुविधार सम्मुखीन हो रोचे। राणी गड़िया जो रोचे पछपटे से बेलगड़ था उद्यानगढ़ से तेणु यही पर्यटन स्थली यहीपरि भाव जदि सजाता तार एरिया बाउंडारी सिस्टम कराता 2टा पोखरी उन्नतीकरण कराता वृक्षरोपण कराता ताहले पर्यटक मैंने आसते एवं यार मान्यता किसी रुहता। 2017 मसीह मान्यता पाइला ओडिशा पर्यटन विभाग रे तापर एठाकार लोक मानकर जो भल पाइबा ए आंचलिक प्रति महाराज मुकुंद प्रति देखाइला कि पार्क दरकार लोक मान जो आसबे पर्यटक माने बुली देखिया से माने आउ बुलिकिना रातिर जदि रहणी होता गोटे विश्रामगार निहात दरकार जे समय रातिर रही रात्रि यापन करेंगे और आमर 2टी जो बड़ बड़ पोखरी अच्छी सेनापतिया पोखरी आलामचंद पोखरी व्यवहार करने यात्री मैंने जो आस पर्यटक मैंने तार उन्नतीकरण पथर स्टोन कार्यक्रम हो पार्क स्ट्रीट हो स्ट्रीट लाइट हो फाउंटेन हो किंबा आमर जो डंगा बोटिंग सिस्टम से हो निश्चिंत जनसाधारण पाखाक समस्ते भल पाइबे और सरकार सपक्ष में आम समस्ते अच्छु सब कार्यक्रम को आम सहयोग करने रेडी। ये माटीटा हूँ चमत्कार माटी ये माटीर कथा
ମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ତା ପାଇଁ ନିତ୍ୟନ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ସେବା ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଟିକେ ନିତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠି ଯୋଉ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୁମୁଡି ଟାଇପର ହେଇଛି, ତାରିଣୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟେ ହେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଯେ ଅଣସର ଘର ନାହିଁ, ଅଣସର ଗୃହ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନଥିଲା, ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଧିକ ବହୁତ ବଢିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଲୁଣିଆ ଗୁଡିକାଣ୍ଡର ସ୍ମୃତିର ସ୍ମାରକୀ। ଏଠାରେ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ 9 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ବି ଏହା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କିପରି ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବହୁବିଧ ବିକାଶ କିପରି ହେବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗେଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଶହୀଦନଗରରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଲୁଣିଆ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳ। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ 9 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଇଟାରେ ଏକ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 2016ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତି ହେଉନି କି ପାର୍କଟିଏ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରହିବା, ବସିବା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଥିବା 5 ଏକର ଜମି ଜବରଦଖଲରେ। କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷର ବାକି ସବୁଦିନ ସୁନସାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯୋଉମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟଦ ହିସାବରେ କଥାଟାକୁ ଭାବୁଛୁ, କେବଳ ଖାଲି କଥାରେ ଭାବୁଛୁ, କର୍ମରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ତତ୍ପରତା କାହିଁ କାହାରି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଶହୀଦ ଦିବସଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଆଜ୍ଞା ଶହୀଦ ଦିବସଟି ହଉଛି, ନାଁଟା ହଉଛି ଗ୍ରିଲ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏ ଏରିଆରେ। ଏ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍କଟି ହବା ଦରକାର, ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀଟି ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଏବଂ ସିଟିଂ ହଲ୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାଳରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ହଉଛି ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଘରଟିଏ ହବା ଦରକାର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆସିଲେ ଦେବ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଶହୀଦ କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇছে, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଚାଲିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଠିକି ଆସିଲେ କ'ଣ? ତିହିଡି ବ୍ଲକ ପାଳିଆ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର 20 ବର୍ଷ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ମାତ୍ର ଜଣେ ହେଲେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବକୁଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡୁଣୀ ଯାତ୍ରା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଓ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଥିବା ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଗୋହିରା ଟିକିରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହାର ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ସରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶହୀଦନଗର ସ୍ମାରକୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ୟୟବରାଦ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫେଜରେ ପୁଣି 50 ଲକ୍ଷ ଆସୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଟା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜେ ଏ ପଇସା ସେମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର
थिला उद्यम थिला तांको पाखरे दाबी थिला किंतु से तांको निज मुंडू को नहीं पैसा व्ययबराद करिसंती आगु को मध्य करिवे। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯାଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆହୁରି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏକ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆହୁରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କାମ ଯେ ପ୍ରଗତି ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟର ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଧାମନଗର। ଏଠି ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଯେ ଆହୁରି ଧାମନଗର ପ୍ରଗତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ। ଗହିରା ଟିକିରି ଯୋଉଠିକି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ସେଇଠି ମାନେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତାଙ୍କର ମାନେ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇ ରହିନଥିଲା, ଆଫଗାନ ରୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଠି ଆମେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର। ଗହିରା ଟିକିରି ସେଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେଠି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର, ସେଠି ମାନେ ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ଛଡ଼ା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲ ଗୋଟେ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରପୋଜାଲରେ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୁରିଜମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଛୁ। ବିକଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଟାକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦଉଛୁ, ସେମାନେ ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ 1.5 to 2 months all these projects will get kickstart। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଟାକୁ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁନଥିଲେ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ବୁଲି ଦେଖିବେ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ନେବେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ବୁଲି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିପରି ସେସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ କିପରି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଯଦି ସାକାର ରୂପରେଖ ନିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବେ। ଭଦ୍ରକରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜୟନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ନରେନ୍ଦ୍ର, ଭଦ୍ରକରେ पर्यटनर शिल्प को विकास करने संभावना ढेर अधिक कारण अनेक गुड़ी एमती अनेक स्थान रही जोटि पर्यटक मैंने आसी पारि थांते एवं ताकू देखि पारि थांते पर्यटन शिल्प को जेतिकी रही आहरी ढेर मात्रा बढ़ई पारि थांते किंतु एमती असुविधा कौन रोचे जो गोटे दुईट स्थान को छाड़देले जो मैंने पर्यटक रोचते से आकृष्ट होना बर्तमान समय सेठू मुह फेराउछंती ए बाबद कौन चर्चा आलोचना करा वर्तमान स्थानीय हाँ निश्चित शिवानी भद्रक जिले में अपार संभावना अच्छी टूरिज्म शिल्पर विकास क्षेत्र में विशेषकर ऐतिह्य जो पर्यटन भद्रक जिले में भरपूर हो जाए बर्तमान डेभलप करा उन्नति करा पर्यटक मैंने आसर गोटे मार्ग फिटंता और बहुल मात्रा जो मैंने प्रसिद्ध सब्जेक्ट आखंडमणि पीठ को आसुँच आखंड बाबा आखंडमणि दर्शन कर जो ऐतिह्य पर्यटन अच्छी ऐतिह्य पर्यटन गुड़ी से देखी बुलते विशेषकर जो धामनगर ब्लॉक धामनगर निर्वाचन मंडल जो तीन गुटी प्रमुख पर्यटन केन्द्र अच्छी जे ओडार शेष हिंदू राजा मुकुंद देव जो कलापाड़ द्वारा निहत होते जो गोहिरा टिकरी अच्छी से गोहिरा टिकरी की डेवलपमेंट करा जो विराट पुकुरी अच्छी 20 एकर अच्छी जो सेनापतिया टांक अच्छी पाखापाखि 20 एकर जगह आलमचांद पुकुरी अच्छी और जो डेवलपमेंट करा गोहिरा टिकरी जो म्यूजियम प्रतिष्ठा करा अनेक किसी पार्क से अनेक लोग आसते जेहतु गोटे ऐतिहासिक स्मृति को बहन कर स्मृति बहन करुँच अनेक स्थान अच्छी जमी आप उदाहरण दौते गोहिरिया टिकरी कथा कहते अनेक जगह अच्छी जोटा कि पर्यटक मान आकृष्ट कर पारंता किंतु से मात्रा उन्नति बर्तमान समय हो पारे जो पर्यटक मैंने मुह फेराउं टिके आपन को अटकैवा चाहिए बर्तमान आम सहित फोन लाइन जो जोड़ी होती जीवन ज्योति पल्ली समिति सभ्य पालिया पंचायत सर आपन को आलोचना को स्वागत। बर्तमान जो प्रसंग में आम आलोचना करुचे भद्रक रे पर्यटक मैंने बर्तमान भद्रक मुह फेराउं केवल आपण आरडी कथा कहतु बाबा आखंडली मणि कथा कहतु सेटा ही पर्यटक मानकर बर्तमान गोटे आकृष्टर केन्द्रबिंदु पलटि किंतु अन्य जो पर्यटन स्थली गुड़िक रही से एक प्रकार पर्यटक मैंने मुह फेराउं आपण मत प्रकृति यार पछर कारण कौन रोचे जो पर्यटक मैंने से मात्रा आकृष्ट होना जी हवा कथा प्रकृत कथा मैडम नववर्ष समस्त अभिनंदन इंग्राजी नववर्ष आप पाड़िया बदल पाड़िया बिंधा ग्राम पंचायत बुझे
ପାଳିଆ ବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପନ୍ଥ ନିବାସ ତିଆରି ହେଲା 25 ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ହଉଛି। ଯଦି ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ବହୁତ ଆଖଣ୍ଡମଣି ବାବା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦପା ନାଗିଣୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିରଞ୍ଜନ ପୀଠ ହଉ, ଏଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାନେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ ହବା ଦରକାର। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ କଥାଟା ଠିକ ଭାବେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିରଟା ହଉଛି ଲୋକମତ କଥାରେ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ବୁଝିଲେ। ଏଠି 600 ବର୍ଷରୁ 2ଟି ମେଳା ହୁଏ। बिल्कुल जमती आपण कहते आपण मन क्षोभ से समस्त अंचलवासी मध्य ये क्षोभ सामना को आसूची जमती आपण कहते कम्युनिकेशन से मात्रा रोनी गोटे कम जिते पूर्ण मात्रा संपन्न कराऊनी अधा पंतुरिया पड़ रही जो ये समस्या। धन्यवाद सर आपंकर सविशेष आलोचना श्रीकांत पंडा स्वाधीनता संग्रामी दायद आम सहित फोन लाइन जोगे जोड़ी होती सर आपन को कार्यक्रम को स्वागत। जो प्रसंग में आम आलोचना करुचे अनेक पर्यटन स्थली अच्छी किंतु वर्तमान समय जो मैंने पर्यटक रोच आकृष्ट एक प्रकार करें आप शहीदनगर पर्यटन स्थल कथा कहतु बिरंची नारायण पर्यटन स्थल कथा कहते एमती अनेक पर्यटन स्थल रही किंतु वर्तमान से पर्यटक सेठिक आसुना मुह फेराउं आपण मतरे जड़े स्वाधीनता संग्रामी दायद हिसाब से प्रकृत में कारण पछरे कौन रोचे कौन ये समस्या आज उपजी आज्ञा ये जो कथाटी कहले जहाँ कलिंग टीवी की सर्वप्रथमे धन्यवाद दूची आंतरिक कृतज्ञता जनाऊँगी किंतु स्वाधीनता संग्रामी मानक उद्देश्य आज भारत वर्ष अनुप्राणित भारत बुझेले आपण स्वाधीनता संग्रामी जो बलिदान से बलिदान को लेकिन आम मैंने गर्वित किंतु 2016 रु आपणकर विगत सरकार रे सेटा पर्यटन स्थली मान्यता पाइला जदिओ पाइला भग्नस्तूप अवस्था से मंदिर टी थिला किंतु आमर जे पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल सी आसिक मन को केमिति स्वाधीनता संग्रामी मानकर वार्ता छुईला ताहा केवल से ओडिशा जगन्नाथ जगतर कर्ता सी जानती किंतु से मंदिर टी एक नवकलेवर गोटे मंदिर से कले 9 जन आमर दाबी थिला जे 9 जन उद्देश्य फोटोचित्र कलेक्शन करी 9 जन उद्देश्य जदि 9टी मंदिर एठी होंता किंतु बाहर जो पर्यटन मान्यता पाई सारा पर्यटक माने जो भली रेशियो रे आसीबा कथा से माने टिके एक्टिव होंते एवं ताको मन भितर गोटे आसंता जे हाँ शहीदनगर टी एभली एक पर्यटन स्थली एवं स्वाधीनता संग्रामी 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट रो ये एक विरल दृश्य होइक लोकन मन भितर रहंता किंतु से प्रकार मानसिकता आज्ञा आमे तो साधारण लोक आमे तो स्वाधीनता संग्रामी रो परिवार रो दायद हिसाब रे आमे तो भग्नस्तूप परिवार रो अवस्था भितर अछु आमे सरकार को एतिक मात्र गुहारी करिबु जहाँ पाखरे अर्थ अछि जहाँ पाखरे क्षमता अछि जे चाहिले ताकू करि परिबे तार सेठी 14 एकर ना 27 एकर कोन गुटे जगह अछि आपनकर शहीदनगर रो शहीद पर्यटन स्थली जो मान्यता पाइकी तार एरिया टा आपनकर गोचर अनाबादी मिसिकरी एटा 27 एकर कि 22 एकर कोन एमती हबो मोर पर्टिकुलर टा अवश्य मने नाही किंतु मु जहाँ मो बापा के ठार सुनी तेणु सेतिक जगह अच्छी बहुत भास्ट एरिया अच्छी पर्यटन स्थली मान्यता हिसाब से जदि से जगह को एक नवकलेवर करा जाए पर्यटन माने आसीबे व्यापार वाणिज्य बढ़िबो लोक आपण प्रकाश करछन्ते से समान ढंग रे जे सब जागा अनेक अछि घोषणा मध्यम करा जायछि किंतु जेतिके परिमाण रे जहा सब उपलब्धि दरकार सेतिके परिमाण रे नाही जहा फल रे पर्यटक माने सेतिके मात्रा रे एपर्यंत आकृष्ट होई पारु नाहंती। धन्यवाद सर आपनकर सविशेष आलोचना पे आम सहित आउ टिके विस्तृत भाव रे आलोचना करबा। जगबंधु प्रधान उपाध्यक्ष धामनगर पंचायत समिति आम सहित फोन लाइन जोगे जोड़ी होचन्ते सर आपन को आलोचना को स्वागत। जो प्रसंग रे सविशेष भाव रे आलोचना करुचे जेतेबेले पर्यटन स्थली रहुछि एवं ता सहित ताकू घोषणा मध्यम करा जाउछि पर्यटन स्थल हिसाब रे किंतु सेतिकी मात्रा रे जो माने पर्यटक रहुचन्ते से माने आगु को आसु नांती गोटे दुईटी जगह को छाड़ी देले से जगह को अनु नांती कि सेठा को जाउ नांती पूरा शून कहिले चले। आपनक मतरे प्रकृति रे कारण कोन कम्युनिकेशन गैप रहुछि ना सेतिकी मनोबल नांती सरकार जोंति पई ये समस्या देखिबा को मिलछि आपनक मतामत आपरे कोन रहइबो?
ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଧାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଗୋହିରା ଟିକିରି ଏକ ଐତିହାସିକ ପୀଠ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋହିରା ଟିକିରି ନାମରେ ବହୁତ ଆମର ମାଳିକା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଏଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ମୋଗଲ ଯୋଉ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ କଳା ପାହାଡ଼, ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏ ଜାଗାର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଏଠି ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଲାମଚନ୍ଦ ପୋଖରୀ ଯାହାକି 20 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ସେନାପତିଆ 25 ଏକର ପୋଖରୀରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କିଛି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମହାଭାରତରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବକଳ ନେଇ ରୋଗ ବୈରାଗ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଯଦି ଏଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାଇମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବିକାଶ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଏଠି ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଏବେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଗୋହିରା ଟିକିରି ପାଇଁ। ଏଠି ଆହୁରି ଏଇଭଳି କିଛି ଭଲ ଆକାର ହେଇଗଲେ ମହାରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ପାର୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁସୁମା ପୋଖରୀ ଯେଭଳି ହେଇଛି ସେଇଭଳି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଦିନରେ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗତ ଆମ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯୋଉ 31 ତାରିଖ 30 ତାରିଖ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ରଣଭୋଜି କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଅର୍ଜୁନ ବିଲକୁଲ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଡେଭଲପ ହେବା କଥା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆହୁରି ଯଦି ଡେଭଲପ ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 2 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ। ସମୟ ସରିଛି। ରିପୋର୍ଟର ସ୍ପେଶାଲକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।